Hello everyone, good morning. खुलुमबाय लोगोफोर नै आं दा दंफैयो मोनसे मैखुन फेक्टरियाव मानो होनबा आखाइजोंनो बानायनाय मैखुन बेयो लोगोफोर अब्ला नायनो हागोन नोंथांमोनहा नायनानै नैबे बासुगाव थाना रड सेराव आरो लकेसनखौबो होनानै होगोन आं नोंथांमोनहा नांगौबा एसे आंनाव खबर लानो हागोन मबाइल नाम्बारबो होनानै होगोन आं अब्ला नायलांबाय था नोंथांमोनहा नै खुद निजे आखाइजोंनो बानायनाय ओरैनो सानसेयाव बेसेबांसो खय केजिसो ओंखारो फैनाय 4-5 ना आच्छा अब्ला नायलांबाय था नोंथांमोनहा आं देखायलांगासिनो दङ नैबे जोंहा बिनानावजों बैनायजों बानायो ओरैनो केजियाव बेसेबां फानो फैनाय केजियाव 200 50 थाखा फवा जाहैबाय ना आच्छा ओमफ्राय खस्थ'फ्रा माबायदि इसेबां खस्थ' गैया होनदां ना खस्थ'आ बिदिनो गेले मावनाय जाहैबाय आच्छा जोंहा नैबेनो जोंनि न'से बिबोनां जायो मानो होनबा बासुगावआव दा बे बानायो आरो नैबे बिनानाव आंबो एसे बासुगावआव डाक्टारनाव फैबाय थानाय जायो नालाय दा जोंहा बिबोनांखौ लोगो मोनना बिबोनांनाव एसे हाबनानै साहा लोंलांसै होननानै हाबफैनाय जाबाय दा बुस्थुखौ बेखौबो नुबाय एसे भिडिअ बानायनानै देखायसै होननानै भिडिअ बानायनाय जाबाय आरो ना लोगोफोर अब्ला नायलांबाय था नोंथांमोनहा जानायावथ' टेस्टिलै बेनाय आंबो बायनानै जाबाय थायो जानाया एकदम बे खिन्थु एवनाय बाहादुरियावसो टमेट' होफेराखै आं होनाया खिन्थु माबाजों थावजों एकदम एवनाय बाहादुरियाव गोथाव जायोना नैबे दा माबाथ'वाखै आरो ना बे बानायनानै दोननायसो ना ओंखारथ'वाखै बुस्थुआ बे गरमावसो बांसिन जायो ना गरमाव बांसिन जायोना बेयो गरमाव बांसिन माने गरम माने मा बुस्थुआ बोथोरा थान्दा ओमफ्राय सिंजों गरम जानांगौ आरो ना गोलोमखांनाय आच्छा साननैसो उनाव खाजागोन दावखोहांबाय ना गाबोन सानसे समनिया खाजागोन समनियाबाथाय बिदि जागोन आरो अब्ला नुबायना नोंथांमोनहा नायदो नै आं सिङावनो हाबनानै दङ मैखुन फेक्टरि सिङाव माने बाखियाथ' दखान जगालि दंखायोना बेनाय दखान जगालि बिदिनो होयो एखमबा आच्छा बैयाव जोंनावबो लोगोनि सासेनि माबा दङ नालाय मा होनो सालाखाथियाव बेना बिराद गिदिर सानसेयाव 25-30 केजि थिखोयो बुरजा जाबायना बुस्थुआ आं फार्स्ट टाइमखाय बारा बुरजा बानायनाय जायाखै मानो होनबा बिसिना आरो साबाना ग्रुप साबाजों एकदम 30 केजिया मिनिमाम सानसेयाव थिखोयो आरो मथा-मथि खाबायानो अर्डार दं नालाय दे मोजाङै खादो बेनो नै अर्डार दंखाय बांसिनसो खाबायानो आरो अब्ला ओमफ्राय दिनै रौनाया अबेसिम होनाय जागोन माने एसे निउ इयारनि दिनैथ' 1 थारिख नालाय बहाय बेरायहैगोन ना जेरावबो थांला थांनाया ओरै फिसा गोलैबायसैलै दे अब्ला लोगोफोर उननि भिडिअआव देखायसैलाय दा बेखिनियानो